Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va expliquer la dernière partie de la régularisation des comptes de produits et charges. C'est les produits à recevoir. Je vois la notion et la comptabilisation des produits à recevoir. Concernant la notion des produits à recevoir, ce sont des produits qui ont leur origine dans l'exercice. L'origine ديالو qui fait l'exercice اللي غنديروا ليه l'inventaire ديالو et qui se rapporte à celui-ci et il intervient à celui-ci غنسمي aussi l'origine ديالو qui fait l'exercice وغطاشي لهاد l'exercice هاد لو برودوي à recevoir اللي غندير ليه la régularisation ديالو راه كينسمي لهاد l'exercice اللي غندير ليه l'inventaire ديالو و l'origine ديالو aussi كاين فيه mais pour lequel nous n'avons pas de piège justificatif. Mais les غنوصل l'inventaire ما كتكونش عندي لا piège ما كايناش عندي لا piège justificatif باش ندير la comptabilisation ديال هاد les produits à recevoir. Donc le fait générateur ou l'événement générateur des produits concerne l'exercice N, mais ce dernier ne sera enregistré qu'en 1 plus 1. في جينيراتور ديالو راه متعلق بهذا ليكزارسيس ولكن ما غيتسجل حتى ليكزارسيس suivant. Les écritures pour produits à recevoir découlent des principes de spécialisation des exercices. Le principe de spécialisation d'exercice où les charges et les produits sont rattachés à l'exercice qu'ils concernent. خاصهم يدخلوا يتغطاو l'exercice اللي كينتميو ليه. ماشي نخلط لي زيكزارسيس كيفرق لي زيكزارسيس كيدير قلنا ليكزارسيس كيبدا في لو 1 1 وكيسالي في لو 31 12. Donc les comptes à utiliser pour les produits à recevoir كاين عندي premier compte c'est 34 17 هاد لو compte 34 17 غنستعملو ملي غتكون عندي لا فاكتور افوار نو انكور روسي عطاني لو فورنيسور دي رابي ولا دي روميز ولا دي ريستور ومازال ما صيفطش ليا لا فاكتور ولا رجعت لو فورنيسور دي مارشانديز ولا دي ماتيير بروميير ولا دي زومبالاج ومازال ما صيفطش ليا لا فاكتور. دونك غندير هاد لو كونت غنديبيتي هاد لو كونت 34 17 بوغ 34 27 الا كنت بايع لو كليون الا كنت بايع دي مارشانديز بالكريدي ومازال ما صيفطش لا فاكتور au lieu de débiter le client غنديبيتي هاد لو كونت 34 27 pour le compte 34 67 هاد لو كونت متعلق بلي اسوسيي الا كانت لونتربريز كتسال لي اسوسيي هاد لي كريونس اللي كتسال لي اسوسيي غندير نديرو في هاد لو كونت 34 67 نديرو لهم لا ريغولاريزاسيون 34 67 الا كانت في لو 31 12 مازال ما توصلناش بهاد لي كريونس مع هاد لي اسوسيي كنتسالهم فلوس ولا كنتسالهم شي حاجه ومازال ما توصلناش بها في لو 31 12 دونك غنديبيتي 34 67 pour 34,87 c'est créances rattachées aux autres débiteurs. هذا مثلا aux autres débiteurs. مثلا هذا اللي كنا l'encaissement de loyer تخلصنا خاصنا نتخلصوا في لو لوي عندنا لو لوي مثلا ديال لو موا 11 لو موا 12 كنتسالوه الان شي حد كاري عندنا ومازال ما خلصناش في الكرا مازال ما تخلصناش من عندو في الكرا حتى لو 31 12 دونك كنستعمل هاد لو كونت 34 87 pour la régularisation de loyer ولا pour la régularisation de commission ولا كنا لاعبين ان رول دو كورتيي 34 93 هادي في لوكا لا كنا عاطين ان بري ان تيير ولا ان سالاريي مسل لونتربريز مسلفه لشي حد وفي لو 31 12 مثلا لا تريت كيخلصها على عام كتكون ان بارتي خاصها ب 2020 خاصنا نديرو ليها لا ريغولاريزاسيون بهاد لو كونت سي 34 93 شوف l'écriture comptable ou l'écriture de les écritures de régularisation au 31 12 1 on va débiter 34 soit le montant hors taxe soit le montant TTC على حساب اللي بغيت نختار انا واش نسجلها hors taxe ولا نسجلها TTC. Client facture à établir 34,67, 34,87, 34,93 et on va créditer un compte de produits concernés de la classe 7. Aussi soit de montant hors taxe, là que tu vas dire le montant
كنت غندير الفوق في او دي بي لو مونطون تي تي سي غنزيد لا تي في 44 58 هذا الا كنت غنكريدي ان كريديتي ان كونت دو لا كلا كنت غندير لا ريغولاريزاسيون دان كونت دو لا كلاس 7 ندير ريغولاريزاسيون des comptes des produits encaissés ou dire constatation de produits au niveau de l'élébélé. L'autre, la suite de l'écriture de régularisation, au 31-12, on va débiter 34-17, rabais remise, restaurne à obtenir un montant hors taxe ou un crédité un compte de charge intéressé. C'est un compte de produits intéressé. C'est un compte de produits concernés. La classe 6, les charges à crédit, ce sont des produits, là, des produits pour l'entreprise. C'est un montant hors taxe. اللي كنغندير au début le montant TTC حتى في الكريدي راه غندير نزيد لو كونت 34 58 la régularisation de la TVA. C'est constatation d'un produit. Donc نشوف le premier exemple au 31-12-2020 l'entreprise Abdoul a constaté que première opération, la livraison des biens produits au client Ali, montant brut c'est 10 000 dirhams, remise 10%, TVA 20%, la facture relative à cette livraison n'a pas encore été établie. Ça est maintenant des biens produits le client, ولكن مازال ما صايبناش la facture. Donc au lieu de débiter le client, on va débiter le compte 34-27. Deuxième opération, expédition ou livraison de marchandises au client 7. Ça est maintenant le client 7 des marchandises. D'un montant brut, c'est 4 000, TVA 20% et la facture relative à cette livraison n'a pas encore été établie. مازال ما صايبناش la facture, mais ça fait maintenant la marchandise. ومتعال قبل l'exercice 2020. وما غنديروا لها l'enregistrement حتى ل 2021. Donc في le 31 2020, le 31 12 2020 خصني ندير la régularisation de ces produits. Donc, travail demandé, passer les écritures de régularisation nécessaires au 31-12-2020. Donc, au 31-12-2020, on va débiter 34-27. Et le montant, dire le décompte. Montant brut, c'est 10 000. Remise 10%, c'est 1 000. Le net commercial, c'est 9 000. La TVA, c'est 1 800. Le net à payer, c'est 10 800. Donc, on va débiter soit, quand on va dire la TVA, rendibité, le montant net à payer, c'est le montant TTC, 10 800, d'abord dire la TVA, la régularisation de la TVA aussi, la régularisation, et on va créditer 7 121, c'est vente de biens ou services et services produits au Maroc, c'est 9 000, 44,58, c'est état autre compte créditeur, c'est 1800. C'est constatation d'un produit ou la régularisation des biens produits à encaisser. Pour la deuxième opération, on va débiter aussi 34,27. D'un montant, c'est montant brut, c'est 4000. TVA 20%, 800. Le net à payer, c'est 4800. Donc, d'un montant TTC, c'est 4800. Et là, quand tu vas dire la TVA, le montant TTC, mais quand tu vas dire la TVA, le montant hors taxe. Dans ce cas, c'est le montant brut. 7111, c'est vente de marchandises. 4000. 44,58, c'est état autre compte créditeur. C'est 800. On a crédit la vente ou la vente c'est à crédit, mais elle ما تخلص فيها. لكن في الحالة العادية راك نديبيتي لو كليون. مي ما عنديش لا فاكشي غنديبيتي 34,27. C'est constatation d'un produit. Et au début de l'exercice suivant, on va dire la contrepassation. Les écritures de chaque article, c'est la contrepassation. Le 1-1 2021, c'est comme suit. On va débiter vente de biens produits. Vente de biens et services produits au Maroc, c'est 9 000. 44,58 est à autre compte créditeur, c'est 1800. Et on va créditer 34,27, 10 800. C'est contrepassation. هذه كتكون ليكريتير مطلوبه. الا كانت على ريغولاريزاسيون 31/12/2020 غنديرها لي كريتير الاولى سي لي كريتير دو ريغولاريزاسيون. هذه سي لي سابيل لي كريتير دو كونترباساسيون هذه في لو ديبي دو ليكزارسيس سويفون في لا ريوفيرتير دو ليكزارسيس خاصني ندير l'annulation des produits constatés à la fin de l'exercice précédent. ندير la contrepassation ديال le produit اللي درت ليه la régularisation.
باش نغاطاشي باش نعاود نسجلو ملي غنتخلص فيه 2021. Donc, deuxième opération, si on va débiter 7111 ventes de marchandises, c'est 4000. Et à autre compte créditeur, c'est 800. Et 3427, c'est 4800. C'est contre passation. Je vous deuxième exemple, l'exemple numéro 2. Au 31/12/2020, l'entreprise Abdoul a constaté que la ristourne à obtenir sur le chiffre d'affaires réalisé au cours du 4e trimestre avec le fournisseur de matières et fournitures Adib et dont la facture d'avoir n'a pas encore été reçue de 3000 dirhams hors taxe devient 20%. هذا le fournisseur غيعطينا une ristourne ديال le 4e trimestre في دوك les opérations اللي دازو معاه c'est 3000 dirhams. Donc c'est rabais, remise, ristourne, autre. C'est une ristourne supplémentaire. C'est une ristourne ما دارش لا فاكتور العادية. والله غير صيفطوا لنا وحنا توصلنا به ولكن مازال ما توصلناش بلا فاكتور. La facture à voir n'a pas encore été reçue. Donc la deuxième opération, retour de marchandises. Le 30/12/2020 a un montant de 2400 dirhams TTC au fournisseur Aziz. Facture à voir non encore reçue. devient 20%. رجعنا le fournisseur des marchandises ولكن مازال ما صيفطش لينا la facture à voir. Donc au lieu باش غنديبيتي باش غنديبيتي le fournisseur غنديبيتي 3417. au lieu باش غنديبيتي بلاصه هادو لو فورنيسور على رجعت لو فورنيسور لا مارشانديز خاصني نديبيتي المارشانديز والكريديتي 6111 اشا دو مارشانديز. هنا ما عنديش لا فاكتور دونك غنديبيتي لو كونت 3417 سي رابي remise ristourne à obtenir sur à obtenir. Travail demandé c'est passé 3417. Passer les écritures de régularisation nécessaires au 31/12/2020. Donc au 31/12/2020, 34/17, c'est rabais, remise, ristourne à obtenir, avoir non encore reçu. Alors, il est quand débiter le fournisseur. Le cas de la facture, avoir non encore reçu. Mais elle m'a توصلش la facture avoir. Soit pour les rabais, remises, ristourne, soit pour le retour de marchandises ou des matières premières ou des emballages. C'est des emballages. La rejette l'achat des emballages, c'est pas la consignation, l'achat d'emballage. Donc, on a débité le montant, c'est 3600. Le montant TTC, 6129, c'est rabais, remise, ristourne, obtenu sur achat consommé de matières et fournitures, c'est 3000, c'est le montant hors taxe. نقدر نديرها حد هنا ندير هذه بلا ما ندير لا تيفيا ولكن نرجع 34/17 ندير 3000 ندير لو مونطون اور تاكس. بغيت نزيد راه نكمل لا تيفيا سي 34/58 سي ايتا اوتر كونت ديبيتور سي 600 سي constatation d'un produit. Pour la deuxième opération, on va débiter aussi 34/17, c'est rabais, remise, ristourne, avoir non encore aussi c'est 2400 et on va créditer 6111, achat de marchandises c'est 2000, ma 34, 58 c'est 400. Non, mais les 34/17 راه درتو في بلاصة لو فورنيسور. ملي غيكون عندي لو فورنيسور au début في لو كا دو rabais, remise, ristourne à obtenir ou là le retour de marchandises, le retour de matières premières, le retour des achats des emballages, etc. Constatation d'un produit. Au début de l'exercice, on va dire la contrepassation. Au le jour d'encaissement, le jour de la réception de la facture à voir, dire l'écriture d'une opération, c'est une opération courante. Donc, troisième exemple, au 31/12/2020, l'entreprise Abdoul a constaté que le loyer annuel, période de 1/9/2020 au 31/8/2021, donc ça c'est 12 mois. Mais le mois 9 c'est le mois 8, c'est 12 mois. D'un appartement appartenant à l'entreprise sera encaissé le 2/9/2021 de 48 000 dirhams. Là, on va débiter créances rattachées aux autres débiteurs. حيث هنا في اللوyer ما كيكونش عندي لو كليون هو اللي كناخذ من عنده لو لوyer. C'est un autre débiteur.
on trouve la partie qui concerne 2020. Il y a la constatation, l'intégration dans l'exercice 2020. Pour deuxième opération, l'entreprise a droit à une commission de 5% sur un montant de 25 000. C'est un montant de 25 000, c'est une commission de vente pour laquelle elle a servi d'intermédiaire. Et TVA 20%. هنا l'entreprise لعبات واحد الدور ديال سمسار ما بين جوج ديال لي زونتربريز وخدات ان كوميسيون دو 5%. قلنا لعبات دور ديال سمسار وخدات فيه ان كوميسيون. هنا aussi on va débiter créance rattachée aux autres débiteurs. اما الا كانت هاد لا كوميسيون خداتها من عند لو كليون راه غديبيتي لو كونت 3427. غديبيتي لو كونت 3427. C'est client facture à établir. C'est client facture à établir et créance sur travaux non encore facturables. غدير لو كونت 3427 إلا كانت خداتها من عند لو كليون. إلا كنت خداتها من عند une personne d'autre que le client غديبيتي لو كونت 3487. C'est fournisseur, c'est créance rattachée aux autres débiteurs. C'est 3487. C'est 3487, c'est créance rattachée aux autres débiteurs. هنا حيت لعبه دور ديال سمسار دونك ما غتاخدهاش من عند لو كليون. مادام لعبه دور ديال سمسار ما بين جوج ديال لي زونتربريز ان رول دو كورتيي دونك هذاك هذاك الانترميدياسيون اللي دازت راه ما غتاخدش لا كوميسيون من عند ان كليون. سي غاغ باش تاخدها من عند لو كليون ولا كانت لعبه دور ديال سمسار. Donc là, c'est créance rattachée aux autres créanciers. Créance rattachée aux autres créanciers ou le montant ou le compte les activités. Donc, travail à faire, c'est passer les écritures de régularisation nécessaires au 31/12/2020. Au 31/12/2020, 34/87, c'est créance rattachée aux autres débiteurs pour la première opération. On trouve la partie qui concerne 2020. حيث هذا اللويي مازال ما تسجلش. خاص ب 2020 ومازال ما تسجلش. غيتسجل حتى ل 2021 حتى لو 2/9/2021 عاد واش ممكن يتخلص ويتسجل. دونك لو مونطون سي 48000 سي بور 12 mois. غندير لا سي لا ريغل دو 3 et x c'est pour 4 mois. C'est pour le mois 9, le mois 10, le mois 11 et le mois 12. كنت عارف لو مونطون ديال هاد لي 4 mois شحال نكتبها دير x بلا ما ندير لا ريغل دو 3. Donc x est égal 48 000 fois 4 sur 12. X est égal 16 000. Donc le montant c'est 16 000. Et on va créditer 7 127. C'est location diverses aussi 16 000. C'est constatation d'un produit ou la régularisation de loyer à encaisser. Et la deuxième opération, on va débiter aussi 34/87, c'est créances rattachées aux autres débiteurs. C'est 25 000 fois 5%, c'est 1500. 7 127, 2, c'est commission et courtage reçu, c'est 1250, c'est hors taxe. C'est 1500 divisé par 1 plus 20%, ça fait 1250. Je voulais dire le décompte de l'opération. Et 44/58 c'est un autre compte de créditeur, c'est 250. هنا باش نفرق ما بين لا كوميسيون اللي غناخد من عند لو كليون ولا كوميسيون اللي غناخد من عند اوتر بيرسون. الا كانت واخدها من عند لو كليون راه ما غاديبيتيش 34/87 راه غاديبيتي 34/27. سي كليون فاكتور ا ايطابلير. كليون فاكتور ا ايطابلير. كانت لعبه ان رول دو كورتيي غاديبيتي لو كونت 34/87. Donc c'est régularisation, c'est constatation d'un produit, la régularisation d'une commission à encaisser. Quatrième exemple, au 31/12/2020, l'entreprise Abdoul a constaté que les intérêts annuels sur prêt de 60 000 dirhams consentis à un salarié, à un employé, le 1er mai 2020 seront encaissés le 1er mai 2021. Taux d'intérêt annuel 10%, TVA 10%. Donc, les intérêts sur prêt
ديال هاد لو بري اللي عطيناه في لو 1 ماي 2020 وغنديروا ليه لونكيس نديروا ليهم لونكيسمون حتى لو 1 ماي 2021 هادو دي زانتيغي ما غنتخلصوا فيهم حتى لو 1 ماي 2021 دي زانتيغي دو 12 موا خاصني نحيد منهم لا بارتي كي كونسيرن 2020 دونك لا بارتي كي كونسيرن 2020 من لو موا ماي حتى لو موا ديسمبر كلها هادي سي لا بارتي كي كونسيرن 2020 باش تكون عندي دي زانتيغي كوري نون ايشي ا بيرسوفوار سي 34,93 travail demandé passer les écritures de régularisation au 31/12/2020 ندير لا ligne de temps ندير le 1/1/2020 حتى le 31/12/2020 هذا حساب le principe de spécialisation des exercices تيقول لي l'exercice غيبدا في le 1/1 وغيسالي في le 31/12 والاكزرسيس الاخر هو غيبدا في le 1/1/2021 ويسالي في le 31/12/2021 donc l'exercice 2020 ou de l'exercice 2021 donc les mois les خاصين بالexercice 2020 عندي le mois 5 le mois 6 le mois 7 8 9 10 11 et 12 هادو هما les intérêts ديالهم اللي خاصهم يتكونستاتاو في 2020 les intérêts ديالهم هاد le principe de spécialisation des exercices كيقول لي هاد les produits ou les intérêts produits assimilés sont rattachés à l'exercice 2020 من le mois 5 حتى le mois 12 principe de spécialisation des exercices قلنا كيقول لنا les charges et les produits sont rattachés à l'exercice qui les concerne l'exercice اللي متعلقين به هما اللي خاصهم يتغطاشوا فيه الا ما كانوش داخلين فيه يتحيدوا منه دونك هادو راه داخلين في هاد ليكزارسيس ولكن ما غنتخلصوا فيهم ولا ما غتجينا لا بياج جيستيفيكاتيف حتى 2021 حتى لو 1 ماي 2021 دونك اللي خاصين ب 2021 كاين لو موا 1 لو موا 2 لو موا 3 اي لو موا 4 دونك بعدا نحسب لي زانتيغي اللي خاص بهاد 12 موا l'intérêt est égal à 60 000 fois l'auto. L'auto c'est 10%. L'auto d'intérêt annuel c'est 10%. Donc c'est 60 000 fois 10% est égal à 6 000. باش نعرف la partie qui concerne 2020, on dit la règle de 3. On va appliquer la règle de 3 pour déterminer le montant de 8 mois. On dit 6 000 dirhams c'est pour 12 mois et X c'est pour 8 mois. جداء طرفين غيساوي جداء الوسطين تعطيني x fois 12 est égal 6000 fois 8 donc x est égal 6000 fois 8 sur 12 تعطيني c'est 4000 c'est 4000 كنت عارف ديريكتومون المونطون ديال لي زانتيغي اللي خاص بهاد 8 موا نكتبو ديريكت بلا ما ندير هاد لا ريغل دو 3 كنت عارف كيفاش نحسب ديريكت دونك اكس كتساوي 6000 فوا 8 سيغ 12 تساوي 4000 نديرها ديريكت دونك لا كونتابيليزاسيون au 31/12/2020 on va débiter 34,93 intérêt courant non échéant à percevoir c'est 4400 درت لو مونطون TTC عندي لا TVA c'est 10% 7386 intérêt et produits assimilés, c'est d'un montant, c'est 4000. C'est 4000 dirhams, c'est le montant hors taxe. ما بغيتش ندير لا TVA راه نخلي les intérêts courants non échéants à percevoir نرجعها 4000 وندير régularisation des intérêts à encaisser en 2021. زدت لا TVA غندير 44,58 c'est état autre compte créditeur. C'est 400. C'est 4000 fois 10%, c'est 400. C'est 400. C'est régularisation des intérêts de prêt à encaisser. Donc, dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir les écarts de conversion.